যদিও আমরা সব কিছু জানি না, যেহেতু এখানে ফার্স্ট টাইম এসেছি, তার জন্য একটা অটো করেছি। ওটাই আমাদেরকে সব জায়গা দেখাবে। তো জায়গার আর কি নাম আমি এখনো পর্যন্ত জানি নেই, এটাই যাচ্ছি এখন দেখতে। দেখাবো সব কিছু। এখন আমরা গোকুলে যাচ্ছি। অটোওয়ালাটা আমাদেরকে বলে বলে দিচ্ছে গোকুলের রহস্য, তোমরাও শোনো কি বলছে। ये सारे दर्शनों कुंज का मंदिर है। इधर हम आगे आपको कदम का पेड़ दिखाएगा और यशोदा कुंज दिखाएगा। तो गाड़ी हमारी लग जाएगी पार्किंग में, गली में टूटा मंदिर है बड़ा। इधर कोई बताने वाला चौबा पंडा गाइड नहीं है। इधर दो ही जाति के लोग हैं, ब्राह्मण और यादव। तो नंद बाबा यादव परिवार के और ब्राह्मणों में पले बड़े हुए। बताते कि उनके ज़माने में 9 लाख गाय थी नंद बाबा। তো গোকুল পৌঁছে নিয়ে এই বাঁধটা দেখতে পাবে। এই বাঁধটা নাকি শ্রীকৃষ্ণর ছোটবেলার কাপড় ধুতক মা যশোদা। এখনও নাকি এই গোকুল গ্রামে কারো বাচ্চা হইলে তার জামা কাপড় যা কিছু থাকে এই তালাবটায় নিয়ে এসে ধুয়ে। ওটাই আমরা জানলাম এই পণ্ডিত মহাশয়ের কাছ থেকে। তো এরপর আমরা ভিতর দিকে যাব। তো আমরা একজন পণ্ডিত মহাশয়কে পাইয়াছি যে আমাদেরকে গোকুলটা সব কিছু ঘুরে দেখাবে, তার জন্যও 100 টাকা নিয়েছে। তো যাওয়ার সময় অনেক কিছু কথা হচ্ছে, কোথায় কি আছে, কি হয়েছিল এখানে, হিস্ট্রি সব কিছু আমাদেরকে বলে দেবে। তো কি বলছে তোমরাও শুনো। जी मंदिर के लिए ले जाए। जी है पहला गेट नंद बाबा का। अच्छा, ऐसा 5 गेट है। लड्डू गोपाल को लेके आए थे रात के 12 बजे मथुरा पार के ऐसी लगी हुई। अच्छा, बाजू किस रास्ते से गया था? ऐसी गए थे। बाजू में गोपाल गौशाला। ऐसा 5 गौशाला। पहले 9 लाख गाय थी, अभी 10 गाय। पूरे गौ माता की हमने माता पतंगी। पहले जी गाँव नहीं था, अच्छा, अब जी गाँव बना है।